Assalamu alaikum mbadiŋol terol kafuñol kanuntel ngalbe kontondiro ko la bi fanan mbela fila ka lesono dole natindalien translationo to kabo italianola kana ani maninka kawola komi ndalta kelale ñamen dukare ngalbe hakedani kantum mfamatale mal lesono natindalien nin aliyewje doron dukare ala lon ko mbulole be mutarin wo kammala ngalbe hakedani kilin ale yam fanyen nin wobota je bi mbela fila kale sono men natindalien ndetilin nanin fanna kilina de mbe difference kuma kawle natindelalien nyin kammala hanin asatari kuma kandol bije yemellon bari dol fanal betar la jele ibela fila kamellon ayatari imelon nun woto wo kammala nga lesono commencé anin italiano la sañinten auricolare non deve essere utilizzato durante la lezione. Ngasenkan auricolare non deve essere utilizzato durante la lezione. Wele koto munyinti imanyanna e afuno yusla tememenna albelle sono kekan. Ngasenkan italiano la koten auricolare non deve essere utilizzato durante la lezione walem nyinti imanyanna e afuno e kamenke tulola pour kamiskola moy imanyanna kele tulola tememen albe class albe lesono kekan wala e afuno man allowed tememen albe class albe lesono kekan ngasenkan auricolare non deve essere utilizzato durante la lezione nin ubotaje. Sappi che sono disponibile se cambiassi idea. Sappi che sono disponibile se cambiassi idea. Wala mienti allonko ntebe jane tembe o tembe ning yela ideal falling. Misal kama itemu doku laleti doku tiyo nate kan alkachara doku wala foka pare bari almambeng doku tiyo nyi muruta bari abe koiri tema ko doku tiyo nying dia kuya abe murula nang ikanne kantunko alafta ka doku wa menki abe kole alale ayasoto moko tembulla ning amanke tati wakamala ikayenko sappi che sono disponibile se cambiassi idea wala mnyinti alonko mbejane tembe o tembe ning yela idea faling ngase Kankotenke, sappi che sono disponibile se cambiassi idea wala nyinti alon ko mbijande tembo tembending ning yela ideal faling ning wobotaje avrei bisogno del tuo aiuto ngasenkan avrei bisogno del tuo aiuto wala nyinti mbesulala ila makoirolale wala mbelafila ila demarolale ngasenkan avrei bisogno del tuo aiuto wala nyinti mbesulala ila makoirolale nin ubotaje avremmo bisogno del tuo aiuto ngasenkan avremmo bisogno del tuo aiuto wala mnyinti ntol besulala ila makoirolale wala ntol besulala ila demarolale ngase gankoten avremmo bisogno del tuo aiuto nin ubotaje soltanto per rendere le cose più facili per tutti ngasenkan soltanto per rendere le cose più facili per tutti wale koto mu nyinti nyin kamala doron pour ka kuo soniandi mobeyen ngasenkan soltanto per rendere le cose più facili per tutti wale koto mu nyinti nyin kamala doron pour ka kuo soniandi mobeyen nin obotaje ci hanno detto di uscire perché non l'abbiamo i biglietti. Ngasenkan ci hanno detto di uscire perché non l'abbiamo i biglietti. Wala mnyinti ikonyenne ko ngafinti kantung tiket mantarim bulla misal kamaning almo fula wala almo saba albetama kan albulata tereng la wala albulata bosola tiket mantaral bulla ikalian ko alifinti tiket mantaral bulla ite lafta kaw senka moye komiko ikonyenne ko ngafinti kantung tiket mantarim bulu ning ibo wo fula itelan kawla iba fula nyadile iba fula le ci hanno detto di uscire perché non l'abbiamo i biglietti
wala nyinti ikonyenne ko nga finti kantun ticket mantarim bulla ning wobota je che lavoro facevi quando vivevi in Gambia ngasengang che lavoro facevi quando vivevi in Gambia wala nyinti ite kamundo kule ke nung tembe menna ibe sabatiri in Gambia ngasengang che lavoro facevi quando vivevi in Gambia wala nyinti ite kamundo kule ke nung tembe menna ibe sabatiri in Gambia misal kama ning iba jabila io lavoravo come meccanico wala nyinti nte munung fitaleti nte la dokuo munung fitayaleti ngasengang io lavoravo come meccanico nte la dokuo munung fitayaleti walla lavoravo come meccanico nte munung fitaleti walla lavoravo come idraulico walem plomba melka pompol dada pompo jipay polteng melka dada ila dokol siada bari ma belong walla ya fayenko lavoravo come autista walem driver itela doko mu driving leti autista ning ubuta je vorrei scegliere ma sono indeciso ngasengang vorrei scegliere ma sono indeciso wole kotom nyinti lafta kanyala tombong bari mbe fulandinne komi ning ifem fulalandi nya kotola ikoenko kilinta bari isondo mobe fulanding I hakilo be fulanding I malon si jomaleta nga jomale tuje ning ilafta fala italan kanwala iba fulale vorrei scegliere ma sono indeciso wala nyinti lafta kanyala tombong bari mbe fulandinne ning ubota je ero costretto per dire bugia ma veramente non aveva fatto ero costretto per dire bugia ma veramente non aveva fatto wala koto munyinti yem forosele puru kafaniafo bari tonya atema kenun misal kama ning modo mo fula men sembo wartedi wala mol men sembo wartedi ye muta ye bula faniafo la kamo tumi kula ama menke ikoenko yeku fo moma mengalon ko amanko nyinke yafo so inata free ikanata ibe freering inimisata kuma ka nyinna iko a yem forcele de puru ngafani yafo bari ala yalon tonya nyin amake num nga senkang ning italian kaula ero costretto per dire bugia ma veramente non aveva fatto wala nyinti yem forcele pur ka fani ala kun yem forcele pur kafani afo bari amake nun ning wobotaje io volevo solo chiedere ma lui non ne ha voluto ascoltarmi ngasenkan io volevo solo chiedere ma lui non ne ha voluto ascoltarmi wala nyinti nte laftale nunca nyininka dammang bari amallafi nunca lamoy ngasenkan io volevo solo chiedere ma lui non ne ha voluto ascoltarmi wala nyinti laftale nunca nyininka damman dorong bari atemallafi nunca lamoy ning wobotaje ti prego di rallentare wala nyinti ngedani ye borikun misal kamaning albe mole kun moto kono labe borikan kende ke ilafta fala dukare ngedani isintala borikun ke iba fala enne ti prego di rallentare wala ngedani ye borikun ala baraka bake alla la moy kunyi ma kamma nde sew marki jera ngalbe konton al tolning al konton la tumando bato mbela fila ka lesono do fana natin dalien menni nyinde kala kilinti leson nala nyon koten wo kamala ngalbe konton altol na konton la ngafo alien ala baraka bake nde sew marki jera ngalbe konton kilin ala baraka bake